روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر دی ایک صحابیہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روندیاں فرماندیاں نے میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میرے خامد نال میرا تھوڑا کو گرمی سردی دا معاملہ بڑھیا ہے تے میرا خامد جڑا وے او مینوں کہندا ہے جا تو انجیے جویں تو میری ماں لگنی ہے، میری ماں مر کے تو مینوں لگ رہی ہے۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی صحابی تے اے بھی صحابیہ، اے کوئی جوان بی بی نہیں، اے بڑی ضعیف العمر ہے، ضعیف العمر اوس بن صامت دوویں خامد بیوی ضعیف العمر زندگی دے آخری ایام پہ گزار دینے۔ اے خولہ روندی میرے پیغمبر کو آئی، سونے محبوبہ جڑا میرا خامد انہیں مینوں ماں کہہ دیتا ہے تے میں ہن حالات بڑے پریشان نے، سونے محبوبہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میرے بچیاں دا دسو کی بنے گا، او تے ساڈا نکاح دا معاملہ تے حرام ہو گیا، اسی ایک دوسرے نال ایک جگہ تے بیٹھ نہیں سکدے، گھر دے اندر ایک دوسرے نال زندگی گزار نہیں سکدے۔ خولہ رو رو کے میرے پیغمبر دے سامنے بے حال و حال ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے نے خولہ جا چلی جا، میرے کول اس معاملے اندر اللہ والوں کوئی پیغام نہیں آیا، سونیا کچھ کرو، چھوٹے چھوٹے بچے نے دسو میرے چھوٹے چھوٹے بچے روڑ جان کے میرے گھر دی بربادی لتھ جائے گی۔ آپ بار بار کہتے نے خولہ جا چلی جا، اپنے خامد نال حسن سلوک کر، حالے تک میرے کول کوئی بھی اللہ والوں پیغام نہیں آیا تے میں رب دے پیغام تو بغیر بول نہیں سکدا، سونیا محبوبہ میں نہیں جاواں گی، میں بھی ایتھے بیٹھیاں جب تک رب دا پیغام نہ آ جائے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیاں نے خولہ دا تکرار و جھگڑا میں سننی پئیاں، مینوں سمجھ نہیں آ رہی، خولہ روئی جا رہی ہے تے سونے محبوب نال گلاں پی کر دیے تے حضرت اما عائشہ فرما دیاں نے میں نہیں اودی گل نو سمجھ سکی، حتیٰ کہ چند جناب لمحے گزرے نے، روندیاں خولہ نے چہرہ آسمان نال کیتا تے خولہ کہندی ہے سونیا محبوبہ سارے نال بڑا تھاڑے نال بڑی امید تواڈے اُتے سی تے اج تسی بھی جواب دے دتا ہے۔ تے خولہ نے چہرہ آسمان نال کیتا، مالکا دنیا دے دکھ دور کرن والے ربا اج تیری بندی تیرے پیغمبر دے دروازے تے رو رو کے بے حال و حال ہو گئی ہے، سونے ربا کو صورت پیش کرنا میرا کوئی کاری وس جائے، میں اپنے گھر واپس چلی جا، میرے پیغمبر تے غنود کی تاری ہو گئی ہے، وعید عالم آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام چند لمحیاں تو بعد اللہ دے پیغمبر نے اپنے چہرے دا پسینہ صاف کیتا، جدوں میرے پیغمبر تے پسینہ آندا تے اللہ دے پیغمبر تے وعید عالم ہوندا، میرے محبوب نالے پسینہ پہ صاف کر دینے نال فرماندے نے مسکرا کے خولہ تیرے خامت تیرے ساتھی تے تیرے معاملے اندر اللہ پاک نے قرآن دیا تا سورہ مجادلہ نو نازل کر دیتا ہے، فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ خولہ گل سن میں اللہ دا پیغمبر تیرے معاملے اندر بولیا نہیں، کیوں بولیا نہیں؟ جب تک رب دا پیغام نہیں آیا۔ فرمایا میرے سونے محبوبہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع۔ سونے محبوبہ آ جڑی بی بی تواڈے نال تکرار پہ کر دیئے جھگڑا کر رہی ہے، میں رب نے دا جھگڑا تے دیاں گلاں عرشاں تے سن لئیاں۔ ماں فرماندیاں نے عائشہ صدیقہ میں خولہ دی گل نہیں سنی، اللہ نے سات اسمانہ دے اتے بے کے سن لئیے، اللہ نے 7 اسمانہ دے اوپر خولہ دا دکھ سنیا، فرمایا خولہ دا میں دکھ سن بھی لے آئے تے دیاں گلاں نو سمجھ بھی لے آئے، اے دے بارے میں اپنا رب اعلان بھی کر دیتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان
उम्महातुहुम सोने महबूबा लोकां विचों जिहड़ा कोई बंदा अपने घर वाली अपने अहले खाना विचों अपनी बीवी नूं मां कह देवे वो मां नहीं लगदी मावां ते ओही ने जिन्हां ने उन्हां नूं जन्म दिता है सोने महबूबा ए ओ अजीम औरतां ने जिन्हां दा जिक्र कुरान अंदर होया अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बीबी गल सुन अल्लाह दे कुरान दा फैसला जा ले जा खजूरां ले जा ते अपने खामद नूं कह महल्ले दे अंदर खजूरां वंड दे ते अल्लाह पाक तुहाडी गलती माफ कर देवेगा। कुरान दी आए सूरह मुजादला झगड़ा करने वाली सूरत अल्लाह पाक ने ना ही झगड़ा करने वाली सूरत रखता। मेरे पैगंबर कुरान दी आयत दा तर्जमा आप फरमाते ने एक गुलाम आजाद कर दो अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। खौला कहती सुने महबूबा मेरे खामद को गुलाम साडे कोल कित्थों आया। फरमाया 2 महीने दे रोजे माड़े बंदे आ। नबी पाक फरमाते ने 60 मस्कीनां नूं खाना खुआ दवो अल्लाह पाक तुहाडी गलती माफ कर देगा। सोने माड़े ही बड़े आ खजूरां सन पईयां ते मेरे पैगंबर फरमाते ने खौला इंज कर खजूरां ले जा ते जाके खजूरां वंड दवो ते अल्लाह पाक टोकरी नबी पाक ने दिती टोकरी उन्हां ने दिती ते अल्लाह पाक दे पैगंबर ने ऐलान कर दिता रहिंदी दुनिया तक रब ताला ने इस बात दा ऐलान ते हक नूं ते मसले नूं वाज़े करता है। मां कहण दे नाल मां बीवी नहीं बनदी मगर साडे मुसलमान जवानां नूं ते खामदां नूं शौहरां नूं इस्लाम दे खामदां नूं इस्लाम दियां जनाब बीवियां जड़ियां घरां अंदर ज़ौजैन दियां जिंदगियां अंदर ने खामद बीवी दा जिंदगी दा हिस्सा ते रिश्ता गुजार दियां पईयां ने ते साडे मुसलमान गुजार दे पे ने। उन्हां नूं चाहीदा है अपनी जुबान लगाम विच रखण ऐसियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां जड़ियां गल्लां इस्लाम दे खिलाफ ने। इसे तरह मेरे पैगंबर कोल एक बीबी आई मैं गल मुकदी मुकावां आके कहंदी है सोने अबू सलमा मेरा खामद फौत हो गया है। सोने महबूबा अबू सलमा मेरे नाल बड़ा प्यार करने वाला सी अबू सलमा मेरे नाल बड़ियां मुहब्बतां अबू सलमा ओ मेरे नाल प्यार करदा ते मैं ओदे नाल प्यार करदी। सोने महबूबा अबू सलमा फौत हो गया ते मेरी जिंदगी दे अंदर खंदेरा ही आ गया है। सोने दसो ते की करां सोने जावां ते केड़े पासे जावां ते छोटे छोटे बड़े बच्चे ने ते मेरे घर दी रौनक मुक गई है मेरे खामद दे फौत होने नाल। उम्मे सलमा नूं आप फरमांदे ने नी उम्मे सलमा पहले नंबर ते सबर कर ऐन इस्लाम दियां बेटियां ते इस्लाम दियां शहजादियां बीबियो तुसी भी सबर करया करो अपने खामदां दे घरां दे अंदर कदी वेखना होवे ते कदी बेवा दा घर वेख लिया करो अपने खामद सिर दे साईं दी सलामती दी दुआ करया करो मेरी माओ बहनों। उम्मे सलमा मेरे पैगंबर नाल तकरार पे कर दिए सोने को वजीफा दसो ना अल्लाह पाक मेरे इस काम दे अंदर मेरी मदद करे। आप फरमाते ने उम्मे सलमा ए वजीफा पढ़िया कर अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा। कहंदी है सोने महबूबा मैं वजीफा ते पढ़िया करांगी लेकिन सोने महबूबा तुहाडियां गल्लां ने मैनू हैरान करदा जो नबी पाक ने उन्होंने कहा नी उम्मे सलमा वजीफा पढ़ना तेरा काम है ते अल्लाह पाक अबू सलमा नालों चंगे भी बंदे बना सकदा है। अल्लाह पाक अबू सलमा नालों चंगा तेनू खामत ते शोहरत आ कर देगा। ते उम्मे सलमा अर्ज़ा करदी है सोने महबूबा मैनू ते पूरे खानदान अंदर अपने खामद नालों चंगा बंदा नजर ही नहीं आंदा। अपने पूरे इलाके अंदर तुसी कहंदे जे तुसी फरमा रहे हो अबू सलमा नालों चंगा बंदा अल्लाह ता करेगा। फरमाया उम्मे सलमा करते सही ना अल्लाह अबू सलमा नालों लखां करोड़ां बंदे सोने ते खच्चे भी अखलाको किरदार दे अंदर भी पैदा कर सकदा है। उम्मे सलमा कहंदी है मैं रोंदियां रोंदियां रातां भी गुजारनियां ते दिन भी गुजारदी पईयां नाल पढ़नी अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती। वक्त तुसी भी पढ़िया करो ओ परेशानी आए ते मुसीबत दे जुमले पढ़िया करो मुसीबत दे मौके ते अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह कितनी बड़ी मुसीबत
آئی ہے. آخر پڑھدے ام سلمہ کہندی ہے مینوں واوا دن گزر گئے, کافی دن گزرے نے, ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں نکاح دا پیغام بھیج دیتا ہے. رب نے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نو نکاح کرن دا حکم دے دیتا ہے, کیونکہ میرے پیغمبر آپ نہیں بول دے تے اللہ فرماندے ہون گے نہیں ام سلمہ تو تے کہندی ہے کہ مینوں اپنے پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ نالوں چنگا بندہ نظر ہی نہیں آندا. نہیں ام سلمہ جانا میں تینوں جڑا ہون شوہر عطا کر رہا وا, تو کہنی ہے کہ پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ نالوں چنگا بندہ کوئی نہیں. جا ام سلمہ تو وظیفہ کیتا ہے جڑا ہون میں تینوں خامد تے شوہر عطا کر رہا وا, انج دا شوہر تیرا خامد جیسا میں پوری نسل دے اندر پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. انج دا پیارا تے سونا مکھڑا رب نے ایڈا سونا عظمت والا بندہ ہی کوئی نہیں بنایا. پھر میں کیوں نہ محبت نہ آخری پیغام دواں تے گل مقامہ. کون اللہ پاک نے عطا کیتا شوہر نگرے بتہا ام سلمہ نو شمس الضحیٰ, جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس, جنہ دے بارے میرا پیار ہے تے میری پیار تے محبت دا اظہار ہے. پیغمبر علیہ السلام دی نعت دے ایک جملے تے میں اپنا بیان ختم کراں, خطبہ جمعہ ختم کراں. دعا کرو میری ماں بہنوں, اللہ ساڈیاں ماواں بہناں دے اندر بھی نبی دی بیٹی رقیہ و فاطمہ و زینب ام کلثوم جیسا کردار اپنان دی توفیق دے دے. اللہ ساڈے جواناں نو سیدنا علی المرتضی صدیق جیسا کردار اپنان دی توفیق دے. تے پھر کیڑا اللہ نے شوہر ام سلمہ نو عطا کیتا. اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, میں اس دے شوہر دا سونے محبوبہ میں تینوں اس بی بی نو کیا تو سہارا بنیا تے ام سلمہ دا دکھ بھی دور ہویا. ام سلمہ بے فکر رہے, جڑا بندہ میں رب دا ذکر کردا چاہے بی بی ہوئے بندہ ہوئے, میں او دی اوقات نالوں ود کے اونوں عطا کر دینا. اتارا ہے مولا, شوہر ملیا ام سلمہ نو, اتارا ہے مولا نے قرآن جل پر, لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. اتارا ہے مولا نے قرآن جل پر, لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا, او جو امت کی خاطر پریشان ہویا. میرے محترم چوری طارق صاحب نواں عمرہ کر کے آئے نے, اللہ پاک قبول فرمائے. مکیوں آئے نے مدینے پہ, میں فیملی میریاں حاجی صاحب دیاں ساڑیاں دعاواں انہاں نال نے, یقیناً محبت اللہ دی رضا واسطے وے انہاں دی ساڈے نال, ساڈی انہاں دی تہاڈی بھی ساڈے نال اللہ دی رضا واسطے تے ساڈی بھی تہاڈے نال اللہ دی رضا واسطے. تسی ہن ویکھو 37 منٹ ہوئے نے تے سمیع اللہ ساجد کدی 2:15 بجائے کدی 2:30 بجائے, 1:45 بج جاندے نے تے کوئی گھبران دی تے ٹینشن دی لوڑ, کیونکہ نبی پاک دا مقام سیٹاں دے بیٹھے ہن 2 گھنٹے لگ جان کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, ہے نا. ہاں سنو پھر اتارا نہ سنا لا, کیوں جی سنا لئیے, تہاڈی مہربانی اج تسی 12:30 کو ماشاءاللہ کو تیسرا حصہ آ گئے ہو. ہاں جی حاج صاحب آندے نے بھی بس کرو, انشاءاللہ ادھار رہا پھر صحیح. دعائے وے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں سے صحت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.